皆さん、こんにちは。えりこです。えりこチャンネルをご覧いただきありがとうございます。先週の水曜日なんですけれども、実はちょっと風邪をひいてしまいまして、ビデオをアップすることができませんでした。待っていてくださった皆さんすみませんでした。今だいぶ良くなりました。Hola amigos, soy Erico. ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal. Y les pido perdón por no pude subir el video último miércoles porque yo totalmente estaba enferma y me tomó bastante tiempo para recuperarme. Pero ahora estoy muy bien y está mejorando mucho. 今日はですね、皆さんにお知らせがあります。3月7日に鎌倉春秋社より、暮らす旅人、一人で渡った中南米縦断10万5000キロという本が発売になりました。はい。この本はですね、私の海外留学を始めた学生時代から、あと6カ国語を習得するまでの語学留学の話、そして2012年から1年4ヶ月をかけて中南米を単独縦断した、時のことが綴られているエッセイです。Hoy me gustaría anunciarles sobre la publicación de mi libro que salió el 7 de marzo de la compañía editorial Kamakura Shunju. El título se llama Kurasu Tabibito en japonés. Kurasu significa vivir y Tabibito es viajera. Y el nombre del título en español es Símbolo del Sol. En el viaje estuve recorriendo las tierras latinoamericanas, conviviendo en casas de familiares nativas y conociendo su gente y sus costumbres. También escribí las experiencias que yo estudié los idiomas en multitud de lugares del mundo y cómo se ocurrió la idea de viajar a Latinoamérica. 旅はですね、現地の人たちと一緒にホームステイをしながら、暮らすように旅をしていたのですが、大都会から、あと先住民族の小さな村だったりとか、あと途中で、交通事故に遭うアクシデントにも遭いましたし、あと昔ですね、アメリカ大陸をヒッチハイクで横断していたドロンズさんからいただいたミッションを一緒に行わせていただいたりとか、いろいろな経験をさせていただきました。もちろんガイドブックに載ってないこともたくさん書かれていますので、楽しんでもらえるかと思います。で、この本はですね、旅好きの方はもちろんなんですけれども、一人の女性がですね、旅を通して成長していく様子が書かれているものになっていますので、ぜひですね、たくさんの方に手に取っていただけたらなと思っております。そして先日はですね、出版記念パーティーが行われました。今年は、中南米と日本の交流年の年です。で、こちらの出版パーティーもですね、中南米と日本の、交流年の記念事業として外務省から認定していただきました。当日はですね、本当にたくさんの方に足を運んでいただきました。今日はですね、その様子を少しビデオでお見せしたいなと思っております。Otro día hicimos la celebración del libro. Esto fue un evento conmemorativo del Año de la Amistad entre Japón y Centroamérica, del Ministerio de Exteriores de Japón. Estoy muy contenta de recibir mucha gente. Bueno, quisiera mostrarle una parte del evento en el video. Espero que disfruten el video. Muchas gracias. 中南米25カ国を単独縦断した体験を綴っているエッセイであります。で、今年は中米日本交流年80周年でございます。で、このような素晴らしい年にですね、出版できて大変嬉しく思っております。Para la Asociación Chile-Japón por darme esta hermosa oportunidad de hacer esta celebración. Agradecer también al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, a la Asociación Latinoamérica, a la Asociación Central Nippon Brasil, a la Asociación de Amistad Colombia-Japón y a la Asociación Nippon Argentina, que me han brindado su valiosa colaboración en este proceso. En este sentido, deseo que este libro constituya un gran aporte para fortalecer la relación y desarrollar una gran amistad entre nuestros pueblos
Asimismo, me causa mucha alegría que esta celebración sea parte del evento conmemorativo del Año de la Amistad entre Japón y Centroamérica, y es un incentivo más que me impulsa a seguir trabajando con el objetivo de crear un puente en Japón y Latinoamérica. Nuevamente, muchas gracias por su participación en esta ceremonia. Espero que disfruten su asistencia. Muchísimas gracias. Tantos países, que no hay nada como la experiencia personal y el contacto personal. Así que tú eres una gran embajadora nuestra en Japón. Espero que mucha gente pueda leer tu libro y se entere de la... 僕が憧れる暮らしをしてると思いますので、これからも頑張ってください。ありがとうございます。負けずに海外まだまだ行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。さんも出てきますので、ぜひ、ありがとうございます。 Estamos acá el día de la presentación del libro de Érico, sobre sus experiencias durante su viaje que hizo en América Latina y obviamente también incluyó mi país, Perú, lo cual cerramos con mucho agrado y vemos que ha tenido muy buena acogida en todos los Estados Unidos. Muchas gracias. ありがとうございます。中南米は行ったことありますか？中南米は、パラグアイ、アルゼンチンは行ったことあるんだけど、あんまり行ってそうで行ってなくて、よくね、一人で行ってんなと。いやいや、中南米の皆さんが見てるので、中南米の皆さんに一言。いや、もう僕もサッカーやってまして、昔コパアメリカで、南米の方に行かせてもらいまして、コテンパに負けましたけど、非常にやっぱりサッカーの、国とイメージが本当に行った時は楽しかったですし、またこのプライベートで行きたいなと思います。はい。あと今ガイナーレのGM をされてるんですね。なので、ガイナーレは鳥取にあるチームで、私は鳥取出身ですので、皆さんガイナーレをぜひ応援してください。ぜひ応援してください。はい。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。